नवम श्रेणी हॉलिडे होमवर्क विज्ञान प्रश्न गुड़िक आमर जोटा एससीपी तार प्रश्न गुड़िक जो 4टी नंबर अच्छी तार उत्तर आज आम आलोचना करवा। आम चैनल रे आगरू सबू वीडियो गुड़िक अपलोड हो सारी नवम श्रेणी जदि से गुड़ी देखी ना आपण देखि नियंतु। प्रथम नंबर प्रश्न अच्छी देखु नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय परमाणु अणु विषय थिबा सारणी 3.1 3.2 3.3 3.4 एवं 3.5 रो तथ्य गुड़ी को खातार लिखिबे एवं ताकू कौन मने मध्य रखिबे कारण एगुड़िक आपणकर आग को बहुत दरकार। आपन जदि एबे गुड़िक मन रखुना आपन दशम रे किंबा +2 रे जदि साइंस नहीं पढ़ुचंदी ताले बहुत असुविधा रे पड़िबे। देखंतु मैं एठी करि नैछि 3.1 सारणीटी रहिछि कोन ना केतेक मौलिक प्रतीक गुड़िक देइछि। देखंतु आपण ए प्रतीक गुड़िक कोन करिवे मने रखिबे। आपनका जदि प्रतीक गुड़िक मने रहुनी ताहले बारंबार गोटे प्रतीक कोन करंतु ना बारंबार कहंतु पाटी रे मन जेंति कि नाइट्रोजन ए नाइट्रोजन ए नाइट्रोजन एंती 10 थर 20 थर कहंतु ऑटोमेटिक कौन हो मन रही निकेल ए नाइ एमती कले आमर मन फस्फरस पी एमती बारंबार बारंबार कले मन रही। देखो 3.2 देखु कौन अच्छी ना केतोटी मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व गुड़िक मन रखा कही जमीक हाइड्रोजेन 1 कार्बन 12 नाइट्रोजेन 14 एगुड़ा सब आपमती मन रखिए। देखु एटा 2टी सारणी सरीगला से 5टी देछि। एबे 3 नंबर सारणी आमे देखिबा केतोटी अधातुर परमाणुकता जेंति कि देछि। देखु अधातुर ना गुड़िक देछि तार परमाणुकता मध्य देछि जेंति कि हीलियम 1 परमाणु विशिष्ट नियन 1 परमाणु विशिष्ट आर्गन 1 परमाणु विशिष्ट हाइड्रोजेन 2 परमाणु विशिष्ट ऑक्सीजन 2 परमाणु विशिष्ट नाइट्रोजेन 2 परमाणु विशिष्ट क्लोरीन 2 परमाणु विशिष्ट फॉस्फोरस 4 परमाणु विशिष्ट सल्फर बहु परमाणु विशिष्ट। 3.4 में 3.4 सारणीटी आम ए देखा केतोटी आयन रो नाम और प्रतीक बा संकेत गुड़िक लिखतु जंतु हाइड्रोजेन एमती सोडियम सब गुड़िक देछि आपण कौन करेंगे मन रखिए बुझिपारे। तापर देखिबा 5 नंबर देखंतु बा 3.5 सारणीटी कौन रही ना केतोटी साधारण मौलिकर योग्यता एठी देछि जेंति मौलिकर प्रतीक गुड़िक देछि ता साइड रे तार कौन देछि योग्यता विभिन्न प्रकार देछि। देखंतु आपण एगुड़ी को मध्य मन रखिए। आपण स्क्रीनशॉट नहीं जांतु जदि आपणको माने मोबाइल एटा को नहीं जांतु आपण पढ़िया पई सुविधा हबो नचेत खातार देखि देखि लिखि दियंतु तापर ताको मन रखिबे। तापर आसिला 2 नंबर देछि विभिन्न सेल रे इलेक्ट्रॉन बंटन सह प्रथम केतोटी मौलिकर परमाणु गठन गुडी को आपण लिखंतु लिखिकी ताको मन रखंतु जेमति कि आमे देइ देले देखंतु हाइड्रोजन तार प्रतीक हेउछि H परमाणु क्रमांक 1 प्रोटॉन संख्या 1 न्यूट्रॉन नाही इलेक्ट्रॉन मध्य नाही इलेक्ट्रॉन रो बंटन 1 बुझी पारले एमती क्रमांक तापर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एमती सब अच्छी आपण ए अनुसार कौन करेंगे ना ताको मन रखिए कार केतोटी लेखाएं मन रखिए एटा को मध्य आपण देखि देखि लिखि नियंतु। तापर हमर आसुची 3 नंबर पदार्थर कणिकार विभिन्न धर्म गुड़ी को उदाहरण माध्यम रे लेख। मुझे लिखी देखु पदार्थर कणिकार निम्नलिखित धर्म गुड़िक रही। प्रथम पॉइंट हूँ कौन ना पदार्थर कणिका माने निरंतर गतिशील थांती तार उदाहरण होउची धूपकाठी को जलाइले बास्ना चारिपाख को व्यापी जाए। एटा हला प्रथम पॉइंट आमर। तापर द्वितीय रे देखंतु अछि पदार्थर कणिका मानक मध्यरे फांका स्थान अछि तार उत्तर कौन लिखिबा आमे ना कणिका माने निज मध्यरे खाली स्थान रखि थांती गैस रे स्थान अधिक तरल रे कम एवं घन माने एठी कठिन पदार्थ रे अति कम थाए। उदाहरण हेउची लेंबू पानी तैयारी करिबा समय रे गोटिए प्रकार पदार्थर कणिका गुड़िक अन्य पदार्थर कणिका मध्यरे रही जाती।
ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କଣିକା ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ବଳ ଘନ ପଦାର୍ଥରେ ଅଧିକ, ତରଳରେ କମ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସରେ ନଗଣ୍ୟ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ ଖୋଲି ଜଳଧାରକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଏହା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲେଖିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବୋଲି ସେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ଘନ ବା ଆମର କଠିନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତାକୁ ଆମେ ସଲିଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ଇଂରାଜୀରେ। ତାପରେ ତରଳ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍। ତାର ଆକୃତି ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ଆକୃତି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସେପ୍ କହୁଛେ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଆକୃତି ଥାଏ, ତରଳର ନିଶ୍ଚିତ ଆକୃତି ନଥାଏ। ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ତାର କ'ଣ ଆକୃତି ମାନେ ଧାରଣ କରିନିଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବୋଟଲ ପରିକା ଆକୃତି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାସ୍ ପରିକା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସର କ'ଣ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆକୃତି ନଥାଏ, ପାତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର କରେ। ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ସେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ବଡ଼ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ପରିକା ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସରେ ଆୟତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟତନ ଥାଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ, ତରଳରେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟତନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟତନ ନଥାଏ। ପାତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ସେ କରେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଆପଣ ପାତ୍ର ନେବେ ସେ ସେତେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇଯିବ ଗ୍ୟାସରେ। ଆୟତନ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣିକାର ଗତି ବା ମୋସନ୍। କଣିକା ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପନ କରନ୍ତି। କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଏଇଟା। କଣିକା ମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଗତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୀମିତ। କଣିକା ମାନେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଗତି କରନ୍ତି। କେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ୟାସରେ। କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ। କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଅତି କମ୍ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ତରଳରେ ମଧ୍ୟମ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଆଉ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ। କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଅତି କମ୍ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ତରଳରେ ମଧ୍ୟମ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଆକର୍ଷଣ ବଳ କଠିନରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତରଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟରେ ନଗଣ୍ୟ। ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରାୟତଃ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତରଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସରେ ସହଜରେ ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଲା ସାରଣୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ, ଆମର ହିନ୍ଦୀ, ଇତିହାସ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ିକର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।